वाओ सो ब्यूटीफुल सतरे मु कौन पृथ्वी बाहर को पड़ी आसी केते एलियन केते ग्रह केते उपग्रह केते महाकाश यात्री वाह। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग मु आदित्य साहू पुणी थर आपन को स्वागत करुचे एक नुआ वीडियो रे आसंतु बुली जिबा। मु आज अछि बेंगलोर रो हासन सिटी रे एठी हासन सिटी रे गोटे लोकल मेला चली छी। आमे किसी सांग साथी एठी बुलिया आछू मैं भितर जाऊँ देखिपे यहाँ एंट्रेंस गेट रही जोटा कि देखिपे साइड सब साइंस उपर किसी चित्र करा तो भितर इंटरेस्टिंग जिनस किसी थी देखापी मो सहित मो सांग मैंने भी आसछन्ति जो मैंने देखिपे आम ओडिया पिला से मैंने भी सेल्फी नौकरी ये देखिपे जो गेटा कराई गोटे रॉकेट गेट तैयारी आ भितर को अच्छी जीवाई आउ देखो आम भितर को पशिलु एबे ये भीतर एंट्रेंस भीतर सीन देखिए आप जानीपे ये देखिपे मैंने सब महाकाश यात्री जो मैंने कि देखो एलियन भी अच्छा महाकाश यात्री अच्छा बृहस्पति अच्छी ग्रह उपग्रह सबकि भितर से मैंने जोटा कर देखो यहाँ हूँ रॉकेटा गोटे जोटा कि भीतर को जावाक बाहर कौन जिनस को आप छुई पारे कि दूर थी देखिपारे ये देखो एलियन अच्छी एलियन तीन टा आम पाखु टे जा भल कि देखा देखो केते भलरे से मैंने कर सजाई जो कि परफेक्ट एलियन भाई देखा ग्रह अच्छी यहाँ जुपिटर बृहस्पति ग्रह अच्छी ये हूँ महाकाश यात्री यहाँ भीतर आउट यहाँ भीतर गेट अच्छी आ गोटे ये आम जा देखो यहाँ सैटेलाइट होती भी ग्रह अच्छी महाकाश यात्री यहाँ भी ग्रह देखु केते भल से सजाई ये भी तीन जन आउ तीन एलियन अच्छा एलियन गुड़ाक बहुत सुंदर देखा ये भी देखो एलियन मैंने बसी ये देखो चंद्रयान 3 रो गेट कराई तो आ भीतर को भी आम जा आ भीतर कौन होम देखा देखु भीतरटा टोटाल जंगल परिवेश पर करा जो कि सबु जंतु मैंने अच्छा जो कि समस्ते रनिंग अच्छा इलेक्ट्रोनिक साहाय्य तो आम सब गुड़ा को गोटी गोटी करके आपको देखा बहुत जीवजंतु अच्छा ये देखु यहाँ बाघ अच्छी बाघ देखो बाघ केमती लांज मुंड सब हलुची तार जी कि नेचुरल जमती लगुच आमको यहाँ देखु गोटे कंगारू ता पेट भीतर भी देखो गोटे छोटिया छुआ अच्छी सी भी देखु आगू को आसुच्ची पछू जाऊँगी जोटा कि इलेक्ट्रिक माध्यम यहाँ देखु चमरी गाई ये भी देखु केते रागिक रही ये गोटे देखिपे पेंगुइन ये पेंगुइन मैंने भी देखो से डेणा भी हलुची मुंड भी हलुची ये भी सब रनिंग अच्छा ये देखो गोटे पांडा गोटे बड़ पांडा से पूरा शोई जाइए टोटाल गछ उपर देखिपे ये देखो जोटा कि जेब्रा यहाँ गोटे देखो छोट डायनासोर टी भी सी भी केते जोरे पाटी खोलुची जानीपे ये देखु जिराफ ये बहुत डेंगा जोटा या देखा गले मुंड आमको उपरू करा पड़ुची देखिपे परिवेश बहुत एत सुंदर भाव में सजाई जोटा कि विश्वास करहबनी ये देखो नो एंट्री गेट मराई जो कि भितर को जावाई निषेध दिखाई यहाँ देखिपे गोटे सिंह सिंह भी केते जोर सी होटा सिंपाजी आपण मैंने किंगकंग फिल्म देखिथे जोटा गरजिला जहाँ कहते सिंपाजी यहाँ देखो यहाँ गोटे गंडा ये भी केमती मुंड हलाऊँ पूरा नेचुरल लगुच यहाँ गोटे देखिपे चिता बाघ अच्छी सी भी तार लांगुड़ मुंड सब तार हलुची यहाँ देखो गोटे भालू जोटा कि धला भालू साधारणतः मैंने बरफ अंचल देखा दिखती देखिपे से भी तार हाथ गोड़ मुंड सब हलुची जोटा कि पूरा नेचुरल यहाँ देखो गोटे ओट
ସେ ବି ହଲୁଛି ଟୋଟାଲ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗାଈ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁ ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗାଈ ଏମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଝୁଲିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସି ସିଏ ବି ତାର ମୁଣ୍ଡ ହଲୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼। ଏଠି ହରିଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସବୁ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁନି ହାତୀଟି, ଛୋଟ ହାତୀଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ହାତୀଟି ତା ମା ହାତୀ ତା ପାଖରେ ବି ଅଛି, ତା ମା ଦନ୍ତା ହାତୀଟା ଏଟା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତୀ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 12 ରୁ 15 ଫୁଟ ହାତୀର ହାଇଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ହାତୀ ଅଛି। ପରିବେଶଟାକୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ପରିବେଶଟା କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବୁଲିବାକୁ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରେ ବି ତାର ମେଳା ଲାଗିଛି, ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଚୁଡ଼ି, ବ୍ୟାଗ୍, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଯେମିତି ଆମ ମେଳା ଗାଁ ମାନଙ୍କ ମେଳାରେ ଲାଗେ ସେଇ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ହରେକ ମାଲ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇ ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗିଛି। କାଚର ସବୁ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେ ବି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ବି ସବୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାଗ୍, ଭ୍ୟାନିଟ୍, ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଆଚାର ଦୋକାନ ବି ଲାଗିଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଚାର। ଆମ ମେଳା ଗାଁର ଯେମିତି ମେଳା ହୁଏ, ସବୁ ମେଳାରେ ଯେମିତି ବି ଦୋକାନ ଲାଗେ ଏଠି ସେମିତି ବି ଦୋକାନ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଏଠି ବି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଲାଗି ଦୋକାନ ଅଛି। ଏପଟେ ବି କିଛି ଶଙ୍ଖ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବି ସେ ପ୍ରକାର ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ସବୁ ଦୋଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ଗେମ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବି ଲାଗିଛି, ରିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମେଳାରେ ଲାଗେ ଗାଁରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ରିଙ୍ଗ ପକେଇ ପଇସା ଜିତନ୍ତୁ, ପଇସା ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି କିଛି ବୋଟଲ ରଖାହେଇଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋଟଲ, ଏଠି ବି ରିଙ୍ଗ ପକେଇକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇପାରିବେ। ଏଠି ବି କିଛି ବଲ୍ ଗଡ଼ା ଗେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆପଣ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଅଛି। ବଲ୍ ଗଡ଼େଇକି ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟ କରିବ, 6ଟି ବଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବେ। 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାମ ଦୋଳି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବା, ତା ପାଖକୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ମେଳା ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ରଖାହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପେଡ଼େଲିଂ କରିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ପାଣି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଟୟ ଟ୍ରେନ୍, ଏଥିରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ୟା ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମଦୋଳି। ମୋତେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସର ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ପିଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଏଇ ଦୋଳି ତ ଆହୁରି ଡର ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କେଉଁ ପଟକୁ କେତେବେଳେ ବଙ୍କିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଭିଂ ଚେୟାର, ଏଇଟା ରାମଦୋଳିଟା।
केते ऊपर बसिक लोक तलू आस बहुत डर लगे मत। ये आम ओडिशा पिला लाला भाई सिलु भाई निराकर भाई जे कि मो सांगे आसछन्ती बुलिया आम समस्ते आसछु बुलिया देखु यहाँ भी गोटे दोली अच्छी जोटा कि बोईतर दोली आगू को जीव पछक आसो से प्रकार दोली रही है। यहाँ देखो पिला माने डेंगा सेटा भी रही बहुत स्टल लगी देखो डेउंट आमर जमीती मेला जगार लगे दोली से टाइप दोली लगी देखिपे आपण मैंने बहुत भल लगे मत स्टल बुलिकी जोटा कि विशेषकर भल थिला जोटा कि एंट्रेंस पॉइंट रे आदि भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे। मु आदित्य जय जगन्नाथ।